नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। जब हम सूरह बकरा की आयत नंबर 177 को अरबा कुरान में ठहरा कर देखते हैं, थोड़ी सी लंबी आयत है। वन नबीयीन वाला इख्तिलाफ है। नाफे के लिए ये बनेगा वन नबीयीन, और जब नाफे के लिए वन नबीयीन बनेगा तो यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल बन जाएगी, वर्ष यहाँ पे तवसुत करेंगे। और वर्ष के लिए यहाँ पर जो है वो मद्दे मुत्तसिल भी बनेगी और नबीयीन पर उनका मद्दे बदल भी बनेगी। और यहाँ पर नबीयीन पर अगर हम वक्फ करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बन जाता है कालून के लिए, सॉरी, वर्ष के लिए यहाँ पर तदल्ली बन जाती है। वो पहले यहाँ पर तुलुल बदल करेंगे, फिर तवसुतुल बदल करेंगे, फिर यहाँ पर कसरो बदल करेंगे। ठीक हो गया। तो फिर हम लेकर जाते, यहाँ पर एक और भी चीज़ आ रही है। यहाँ पर वल आखिरी पर जो है वो नकलुल हरका बन रही है जी। तो मन आमना पर यहाँ पर मद्दे बदल बन रही है। तो हम लेकर आते हैं तवसतुल बदल, जो शुरू से होगा फिर आखिर तक तवसतुल बदल चलेगा। तो हम लेकर आते हैं पहले कालून के लिए वजूहकुम पर मीमुल जमा होगा, मन आमना पर नकलुल हरका है जो वर्ष करेंगे, और मलाइका तो मद्दे मुत्तसिल है, नबीयीन पर वो इख्तिलाफ। सबसे पहले कालून को लेकर आते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैसल बिर्रु अन तवल लैसल बिर्रु अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिनिल बिर्रु मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबीयीन। अब हम लेकर आते हैं दूरी बस्ती के लिए। दूरी बस्ती को लईसल बिर्रू ही पढ़ना था, लेकिन उनको यहाँ पर करना है लईसल बिर्रू करेंगे, और यहाँ पर वजूहा को सारा ऐसे ही आते चले जाएंगे। वलाकिन्नल बिर्रा पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे वलाकिन्नल बिर्रा, जैसे कि लिखा हुआ है वैसे ही वो पढ़ेंगे, और मद्दे मुत्तसिल पर तवसुत करेंगे। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। अब कालून का सिला आ जाएगा। वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिनिल बिर्रु मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वर्ष। वर्ष को लैसल बिर्रू ही पढ़ना है, वलाकिनिल बिर्रू ही पढ़ना है उनको, लेकिन आगे उनकी जो है वो शुरू हो जाती है। मन आमना पर नकलुल हरका है, और बिल यौमिल आखिर पर नकलुल बदरा नकलुल हरका कसरुल बदल के साथ है। वल मलाइका पर तूल है, वन नबीईन पर तूल करेंगे वो। और वन नबीईन पर जब वो रुकेंगे, जो मद्दे आरिज़ वक्फ़ी और मद्दे बदल उनकी इकट्ठी आ रही है, तो पहले वो तूलुल बदल करेंगे, फिर वो तवसुतुल बदल करेंगे, फिर वो कसरुल बदल करेंगे। ठीक है। तो हम पहले लेकर आते हैं कालून की कसरुल बदल वाली वजह लेकर आते हैं नकल के साथ। मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन।
والنبي والنبي अब हम तवसुत बदल लेकर आएंगे और फिर तवसुत बदल के साथ भी वन नबीइन पर जो है वो तूल बदल करेंगे और फिर तवसुत बदल करेंगे। तवसुत बदल के साथ कसर बदल नहीं जाएगा। पर जब तुल बदल करेंगे तो वन नबीइन पर तुल बदल करेंगे। तवसुत बदल आते हैं। मना मना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबीय्यीन। तवसुत बदल वन नबीय्यीन। अब तूल बदल, हर जगह तूल बदल होगा और तूल होगा मध्य मुत्तसिल पर। मना मना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबीय्यीन। अब सबसे आखिर में वो हफ्स आ जाएंगे, उनका सिर मध्य मुत्तसिल पर वो तूल तवसुत करेंगे। लैसल बिर्रु अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। अब आयत के अगले हिस्से की तरफ आते हैं। ज़विल क़ुरबा पर वर्ष के लिए फतह और तकलील है, दूरी बस्ती की तकलील है। वल यतामा पर वर्ष के लिए फतह और तकलील है। वस्साइलीन पर मद्दे मुत्तसिल बन रही है। कानून के लिए पहले लेकर आते हैं। व आतल माल अला हुब्बिही وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب। वर्ष के लिए तूल والسائلين وفي الرقاب बस्ती की तकलील ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب। वर्ष का तवसुत बदल तकलील के साथ। المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب। वर्ष का तुल बदल फतह के साथ। المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب। वर्ष के लिए तकलील ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب।
بیہدہم پر میم الجمع ہے، صولات پر تغلیظ اللام ہے، آتا پر مد بدل ہے۔ قالون عدم صلہ کے ساتھ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ قالون کا صلہ مع الکسر بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ قالون کا صلہ مع توسط بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ ورش کے لیے تکلیز اللام کسر و بدل کے ساتھ، پھر توسط البدل اور پھر طول البدل کرتے ہوئے آگے آ جائیں گے، یہدہم پر صلہ طول کریں گے اور آیت کا یہ حصہ مکمل کر دیں گے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ آیت کا اگلا حصہ بعث پر ورش کا ابدال نہیں ہے، والضرائی پر مد متصل ہے، فی البأسائی پر ابدال ہے اور مد متصل ہے۔ قالون کے لیے والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ ورش کے لیے والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ آیت مکمل کریں گے، اولائی کا پر مد متصل ہے دونوں جگہ پر، پہلے قالون توسط کے ساتھ پڑھیں گے پھر ورش طول کے ساتھ آ جائیں گے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ورش کے لیے طول اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ ایک دفعہ اس آیت کو روانی کے ساتھ پڑھتی ہیں، اسکرین پر آپ کے سامنے تمام وجوہ اختلافات لکھے ہوئے آ رہے ہوں گے، اب ساتھ ساتھ دہرائی کرتے جائیے۔ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنِ الْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنِ الْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَلَكِنِ الْبِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ والنبيين من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب
والكتاب والنبي والنبي منا من بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم بعهدهم إذا عاهدوا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أولئك ال... أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون। अपनी आयत नंबर 177 को और पाकुरा में ठहराया। स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वजूद इख्तिलाफात लिखे हुए आ रहे थे। उम्मीद है आपको दोहराई करने में आसानी होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।